لمحہ فکریہ، قرض کی لین دین میں خرابی کے نقصانات۔ قرآن مجید سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 245 میں فرماتا ہے: من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ ترجمہ: کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے، پھر اللہ اس کے لیے کئی گنا بڑھا دے گا، اور اللہ ہی تمہارے رزق میں تنگی اور کشادگی کرتا ہے اور تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اس آیت میں قرآن مجید اس ضروری بات کی طرف توجہ انسان کی دلاتا ہے کہ سب زمین و آسمان سارے کا سارا اللہ ہی کا ہے، اور اگر آپ نے کسی کو قرض دے بھی دیا تو وہ بھی اور لینے دینے والے دونوں ہی دراصل اللہ ہی کے مال ہیں۔ ایک اور آیت میں قرآن مجید سمجھاتا ہے، سورۃ الحدید کی آیت نمبر 18 میں: ان المصدقین والمصدقات وقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لہم ولہم اجر کریم۔ ترجمہ: بے شک صدقہ دینے والے مرد اور عورتوں کے لیے اور جنہوں نے قرض حسنا دیا ہے، اللہ ان کے لیے اجر دگنا کر دے گا اور ان کے لیے اجر کریم ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ بھی صدقہ دیتے ہیں، اوروں کے دکھ درد کا خیال رکھتے ہیں، تو بے شک وہی لوگ دنیا میں اور آخرت میں ترقی پائیں گے۔ یعنی آج بھی آپ سب معاشروں کا جائزہ لے لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اچھے معاشروں میں ایک دوسرے کو قرض دینا اور دوسرے شخص کی مدد کرنا اور تعاون کرنا، اس کے لیے آگے بڑھنا اور اس کو کامیاب کرنا اچھے معاشروں کا طریقہ کار سمجھا جاتا ہے۔ یعنی یوں کہا جائے تو بالکل غلط نہ ہوگا کہ سب سے اچھے معاشرے وہی کہلائیں گے جہاں دوسروں کی مدد کا جذبہ ہو، قرضہ دینا اور لینا آسان ہو، اور جس معاشرے میں کسی شخص کی مدد کرنا اگر مشکل ہو جائے تو اس کو کوئی شخص قرضہ بھی نہ دے گا تو اس کی زندگی مزید مشکل ہو جاتی ہے۔ یعنی جس شخص کو بھی قرضہ نہ مل پائے اور وہ اس کا انتظار کر رہا ہو تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی زندگی مشکل سے مشکل تر ہوتی جاتی ہے، یا یوں کہیے کہ اس کے مسائل بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تو آپ خود ملاحظہ فرما لیں، جن معاشروں میں دوسروں سے ہمدردی کی جائے گی، ان کی مدد کی جائے گی، لوگ بھی شامل ہوں، حکومت بھی خیال رکھے اور بینک یا دیگر ادارے بھی خیال رکھیں کوئی بے روزگار تو نہیں ہے، کسی کو مدد چاہیے، کسی کی میں خدمت کر سکتا ہوں، کسی کو کھانے پینے میں، علاج معالجے میں کوئی دشواری تو نہیں ہے۔ یہ وہ جملے ہیں جو مہذب قوموں میں لوگوں میں عام ہوتے ہیں۔ اور جن معاشروں میں لوگ قرض لینا دینا مشکل بنا دیں، امیروں کو تو قرضہ مل جائے مگر غریبوں کو قرضہ نہ ملے، تو ہم یہ کہیں گے وہاں دوہرا قانون ہے۔ یعنی امیروں کے لیے جن کے بہت بڑے مراتب ہوں ان کو تو آسانی سے قرضہ مل جائے گا، کیونکہ وہ تو بہت ترقی میں ہیں یا بہت اچھے معاشرے میں پرورش پا رہے ہیں، ان کے لیے مزید قرضہ لینا آسان ہو جاتا ہے۔ مگر جو کوئی اگر غریب ہو اس کے لیے قرضہ لینا مشکل ہو جاتا ہے، تو ہم کہیں گے یہ دوہرا معیار ہے۔ ایسے معاشرے بہت کمزور ہو جاتے ہیں جو لوگ آپس میں مل کر نہیں رہتے، ایک دوسرے کا خیال نہیں رکھتے، ایک دوسرے کی مشکلوں میں یا مسائل میں مدد نہیں کر پاتے، تو یہ معاشرے کمزور ہو جاتے ہیں۔ ایک عظیم فلسفی شاعر غالب کے 2 بہت ہی عمدہ شعر ہیں اس موضوع پر، وہ آپ ذرا ملاحظہ فرمائیے۔ کہتے ہیں: جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ یعنی اگر میں نے اپنی جان بھی دے دی تو میں نے کوئی کمال تو نہیں کیا، میں اپنی جان کو خرید کر تو نہیں لایا، کوئی انویسٹمنٹ میری تو نہیں ہے اس میں۔ تو جان دی ہوئی اسی کی تھی، یعنی مالک ہی کی تھی۔ میری زندگی اللہ تعالیٰ کی ہی دین تھی، اسی نے مجھے عطا فرمائی تھی، اور اگر میں نے اس کو واپس دے دی تو میں نے کوئی کمال تو نہیں کیا۔ یہ ایک بہت بڑا فلسفہ ہے جو یہ بات سمجھاتا ہے کہ آپ نہ تو جان لے کر آئے ہیں نہ دے کر جا رہے ہیں، ٹوٹل یا مکمل طور پر یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے جو آپ کے پاس ہے، اور اگر آپ نے دے بھی دی تو اس کو کوئی خاص آپ نے قرضہ نہیں دیا، اس کو کوئی عطا نہیں فرمایا، کچھ بھی اپنی جیب سے آپ نے نہیں دیا۔ یہ یوں سمجھیے کہ آپ جان خرید کر تو لائے نہیں تھے، اس میں کسی قسم کی ملکیت آپ کی تو ہے نہیں، یہ تو مالک کائنات کی امانت تھی۔ اگر میں نے بطور قرض اس کو واپس بھی دے دی تو دراصل میں نے کسی بھی طرح
मालिक को कोई ख़ास चीज़ नहीं दी, अपनी तरफ से नहीं दी, तो उसी की इनायत थी। अल्लाह ताला का हक़ अदा नहीं किया अगर मैंने ये जान उसे ना दी, क्योंकि उसी की अमानत थी, उसे दे दी तो उसका हक़ अदा कर दिया। क्योंकि ना तो मैं लेकर आया हूँ अपनी मर्ज़ी से और ना मैं देकर जाऊँगा अपनी मर्ज़ी से, ये तो मेरे मालिक की अमानत है और तोहफ़ा है। अगर दे दिया तो भी उसका, नहीं दिया तो भी उसी का। तो इसका ये तर्जुमा बड़ा मुनासिब होगा कि जान दी हुई उसी की थी, उसी की मुकम्मल ये जान थी, और अगर चली गई तो भी उसी की, और अगर वापस भी ले ली गई तो भी उसी की थी। हक़ तो ये है, सच तो ये है कि मेरी जान देने पर भी मैंने उसकी कोई ख़ास खिदमत नहीं की, मालिक अल्लाह ताला की। मैंने कोई कमाल भी नहीं किया, ये तो उसी का माल था, उसी को वापस चला गया, इसमें मेरा कहाँ से कमाल आ गया। एक और शेर में गालिब अपने फ़लसफियाना शायरी में अल्लाह की दी हुई अमानत ये ज़िंदगी को कितने प्यारे अंदाज में समझाते हैं, मुलाहिज़ा फरमाएं। दिले हर कतरा है साज़े अनल बहर, हम उसके हैं हमारा पूछना क्या। यानी गालिब साहब फरमाते हैं कि मेरे जिस्म के हर कतरे का दिल यही विर्द पढ़ता रहता है कि मैं समंदर हूँ। ये अरबी में अनल बहर का तर्जुमा है कि मैं समंदर हूँ। यानी यूँ समझिए कि एक क्लास का उस्ताद बाहर चला जाता है तो उस क्लास का मॉनिटर तमाम जिस्म या क्लास को एक ही सबक पढ़ा रहा है कि मेरे हर कतरे का दिल यही विर्द बार बार पढ़ रहा है कि मैं अपनी ज़ात में एक समंदर हूँ, यानी अनल बहर। तो एक तरफ तो ये नुक्ता उजागर करता है कि ये जुमला तौहीद की तरफ इशारा करता है। तौहीद को इस कायनात का टीम वर्क कह लें या मुकम्मल कायनात का निज़ाम समझ लें कि हर छोटा या बड़ा यूनिट इस टीम वर्क का हिस्सा होता है। ये आयत भी है, और ये आयत यूँ कहती है कि हर चीज़ ही अल्लाह ताला की है और वही इसका मालिक है। पूरी कायनात उसी ने बनाई है और सारी की सारी उसी की है, तो हर चीज़ उसी का विर्द कर रही है, यानी उसी का कहना मानती है। मिसाल के तौर पर सूरज अपना काम कर रहा है, आपका कहना नहीं सुनता कि मगरिब से तुलू हो जाए और मशरिक़ में गुरूब हो जाए, आप फरमा दीजिए, कह दीजिए। यानी कोई कायनात की चीज़ जिसको भी आप ले लें वो एक निज़ाम के तहत चल रही है। इसको हम टीम वर्क कह लें या एक सिस्टम कह लें, एक निज़ाम कह लें, तो ये उस निज़ाम का बड़ा या छोटा हिस्सा है। एक ज़र्रा छोटा भी हो या बड़ा भी हो या सूरज जितना बड़ा भी हो, तो मुकम्मल निज़ाम एक कायनात का निज़ाम या टीम वर्क की तरफ इशारा करता है। और कोई दूसरी ताकत ना तो मौजूद है और ना ही इस तौहीदी निज़ाम को छेड़ सकती है। ये चैलेंज भी है, आप करके देख लें, कोई ताकत बता दें जो इस निज़ाम को चेंज करके रखते, तो वो फिर चैलेंज हो जाता है। दूसरा नुक्ता ये मुलाहिज़ा फरमाइए, चूँकि हम इस निज़ाम या टीम वर्क का हिस्सा हैं तो हमारा पूछना या सवाल करना कोई माने नहीं रखता। ये तो नुक्ता हमको समझना चाहिए कि सारी की सारी कायनात सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की मिल्कियत है। इसमें कोई दूसरा शरीक नहीं है जो इसको चैलेंज कर सके, रिवर्स कर सके सिस्टम को। और जो कौम भी इस कायनात को औरों की खिदमत के लिए पेश करती है या सहूलतें पेश करती है, कर्ज लेना देना आसान कर देती है, तो इस निज़ाम को चार चांद लगा देती है और आसानियाँ कर देती है, इंसानों के लिए भलाई का सामान कर देती है, तो वही कौम तरक्की भी करती है। और जो भी कौम या शख्स इनफरादी फ़ायदा सोचता है वो तरक्की नहीं कर पाता, वो टीम वर्क से दूर होता चला जाता है। तो इसके नुकसान होते हैं। जब वो ज़ाती तौर पे अपना फ़ायदा सोचेगा तो दूसरों का फ़ायदा तो गायब हो गया। तो दूसरों का जो इज्तिमाई फ़ायदा कौमें सोचती हैं वही तरक्की करती हैं। जो अमीर और गरीब के लिए यकसा निज़ाम रखते हैं और टीम वर्क समझते हैं कि पूरी कायनात एक टीम का हिस्सा है, हम भी एक हिस्सा हैं, दूसरा शख्स भी इसी टीम का हिस्सा है, हम जितनी सहूलतें दूसरे शख्स को देंगे उतनी हमें मिलेंगी। तो इसे जितना आप समझेंगे इस टीम वर्क को, उतनी ही बरकत होती है, उतनी सहूलत होती है कि टीम में खा कोई अदना जुज़ हो, कोई बड़ा जुज़ हो, कोई सूरज जितना बड़ा हो या कोई ज़र्रे जितना छोटा हो, पूरी की पूरी कायनात पर अगर आप गौर फरमाएंगे ज़मीन और आसमां पर, तो एक निज़ाम का हिस्सा है। हर चीज़ एक निज़ाम का हिस्सा है। चाँद कह लें, सूरज कह लें, मैं समझ लूँ अपने आप को या आप मेरे मुखातिब हैं, तो हम सब एक टीम का हिस्सा हैं। तो जो भी कौम इसमें तवज्जो देती है कि कायनात के निज़ाम को आसान किया जाए, कर्ज़ा लेना देना भी आसान किया जाए, टीम के लिए आसान हो, इसमें जितनी आसानियाँ हम कर सकेंगे हमारा मुआशरा मजबूत होता है, हम तरक्की करते हैं। जो हम मुश्किलें बनाते हैं तो हमारा मुआशरा मुश्किलों से गुज़रता है और
किसी को ज़रूरत पर उसे कर्ज नहीं मिलता, तो ये उसके लिए भी मसाइल पैदा करता है। और सानवी मसाइल दूसरे लोगों को जो उसी माशरे में रह रहे हैं उन्हें भी भुगतना पड़ते हैं। गो के बज़ाहिर वो इसमें इन्वॉल्व नहीं हुए या मुंसलिक नहीं हुए या मूजिब इल्ज़ाम नहीं ठहराए गए, लेकिन चूँकि हम माशरे में यकजान तरीक़े से रहते हैं, असर तो बहरहाल पड़ता है। और जितना माशरा तरक्की करेगा उसकी वजह यही होगी कि दूसरों के लिए आपने सहूलतें पैदा की हैं, दूसरों के मसाइल कम किए हैं। अगर कोई मजबूर है, उसको कर्ज़ा चाहिए, तो आपने उसके लिए आसानियाँ पैदा की। अगर वो इसी तरीक़े से वापस भी करता है तो उसने आसानियों में अपना हिस्सा डाला। लेकिन अगर हम लेन देन में कमज़ोरी करेंगे, एक दूसरे को तंग करेंगे, तो बरकतें उस माशरे से खिंच जाती हैं। आप गौर से मुताला फरमाएँ अच्छे माशरों का और बुरे माशरों का, तो आपको ये साफ वाज़ेह हो जाएगा कि ये जो सबक कुरान मजीद ने हमको दिया है ये बहुत अजीम दर्स है, खिदमत का दर्स है कि जो लोग भी कर्ज़ लेने में एक दूसरे की मदद करते हैं तो वो आसानियाँ पैदा करते हैं। यूँ जो हम कर्ज़ देने में मशाकिल या मुश्किलें पैदा करते हैं तो वो माशरा तंगियों में आ जाता है, मसाइल का शिकार होता चला जाता है। इस पैगाम को औरों को भी समझाएं, तर्जुमा भी फरमाएं। शुक्रिया।